Good evening, friends. আজি আমি নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট এটা চাম ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি IASST. চ' ইয়াত নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে. চ' ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো আমি চাম আজি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কি প্ৰচিডিউৰ আছে, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, কি পষ্ট ওলাইছে চব আমি চাম আজি. তো ষ্টাৰ্ট কৰা হওক ভিডিঅ'টো. The Institute of Advanced Study in Science and Technology IASST is an autonomous R&D institute under the Department of Science and Technology DST, Government of India, engaged in multidisciplinary research on basic science and technology development. IASST has a research group focused on understanding the role of various ethnicity factors on human gut microbiome and health. One of the mandates of IASST is to enhance livelihood of the ST-SC communities of the Northeast through scientific interventions. DST has sanctioned a proposal for expanding our ongoing activities under ST-SC Community Development Program in IASST with two components. Component 1, Heritage Food and Beverage Research, and Component 2, Lab Experience-Based Science Education for SC and ST students. The project proposes 1, to understand the traditional dietary components of the ethnic communities ST-SC on human microbiome and health, optimization of production process of potential ethnic food for promotion as functional food. Number 4, involve ST-SC communities in the production and marketing of such functional food to enhance their income and enhancing scientific temperament in the community. The sanctioned project is initially for 3 years. 3 years ago project hobo, and successfully implementation of the project will generate revenues for sustaining and development of a dedicated research program at IASST in future. IASST aims to engage a highly motivated research team to achieve the goal. Applications are invited from potential candidates for filling up of various positions in the project. এই প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক ৰিক্ৰুটমেণ্ট ওলাইছে, ঠিক আছে। যোনটো প্ৰজেক্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ইনিচিয়েলি 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে। Members of the team are expected to be very hardworking হ'ব লাগিব, with keen desire for pursuing science and development of technology. Deserving candidates with requisite qualification and experience may apply online on or before 20 days from the date of publication of this advertisement. মানে আজিৰ পৰা 20 daysৰ ভিতৰত আপুনি দিব লাগিব। Name of the position, qualification, experiences, age limit and emolument are as per DST's guidelines for scientific and technical manpower in R&D program, research and development program of central government departments, laid down white number DRC2 dated 21 August 2019. Age limit is as on the last of application and relaxation as per Government of India rules. Mere fulfillment of the essential criteria will not be considered for selection. So গোটেই criteria খিনি fulfillment হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকক select কৰা হ'ব. The post may not be filled if suitable candidates are not found. আৰু যদি suitable candidates পোৱা নাযায়, আপোনালোকৰ post কেইটা fill up নহয়। তো project scientist 1 নম্বৰ আছে project scientist. So এটা post আছে, salary আছে 67,000 plus 16% HR per month. Key qualification লাগিব PhD in any discipline in life sciences from a recognized university and 3 years post PhD research experience in the relevant field. Desirable, good quality publications and patents with cumulative journal impact factor Thomson Reuters above 20 based on first author publications. PhD and postdoctoral research in human microbiome, food, fermentation, microbial ecology. Expertise in next generation sequencing, NGS techniques and data analysis, bioinformatics and statistics. Ability to lead a team of researchers. Age limit to Government of India guidelines. Senior research associate 4টা post আছে, salary কিমান দিছিলে 42,000 plus 16% HR per month. Essential qualification কি লাগিব master's degree in life science, organic chemistry from a recognized university and 4 years research experience লাগিব 4 years in the relevant field, or PhD in life science, organic chemistry from a recognized university, research experience, PhD in human microbiome, food fermentation, microbial ecology, herbal medicine, natural product chemistry, analytical. So desirable qualification experience ki laibo good quality publications with cumulative journal impact factor Thomson Reuters above 5 based on first author publications. Expertise in next generation sequencing, NGS techniques and data analysis, bioinformatics and statistics. And number 3 position 3 karone for 2 position candidates from the northeastern states will be preferred. Our second position to karone a senior research associate karone candidates from the northeastern states prefer koribo. Age limit to as per Government of India guidelines. Next case number 3, laboratory assistant 4টা post আছে, salary কিমান হ'ব 20,000 plus 16% HRA per month.
Essential qualification কি লাগিব BSc with chemistry, microbiology, botany, zoology, desirable experience of working in a laboratory as per GOI guidelines, age limit. 4 নম্বৰ field worker 3টা post আছে 18,000 plus 16% HRA per month. Graduate in science হ'লে হ'বতো খালি experience লাগিব, experience of working in a laboratory. ঠিক আছে project assistance দিয়া আছে salary 12,500 consolidated. Essential qualification কি লাগিব graduate in science, age limit to দিয়া আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গাইডলাইন্স. চ' এইটো দুটা পোষ্ট আছে প্ৰজেক্ট এচিষ্টেণ্টৰ. চ' এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ মে এপ্লাই অনলাইন হ'ব only within 20 days of publication of the advertisement. Only shortlisted candidate will be called for the interview কাৰণে অকল shortlisted candidateবোৰক কল কৰা হ'ব. The candidate should bring the original marksheet লাগিব, certificate and other related document at the time of interview টাইমত আপোনাক অৰিজিনেল লৈ যাব লাগিব. No TAD will be provided to the candidate for appearing the interview. Candidates for the post 1 and 2 should give details of their published peer-reviewed journal papers with Thomson Reuters impact factor for each paper and also cumulative. These details need to be uploaded along with other required documents as a single .pdf document in upload section. So candidate for the post 1 and 2 কাৰণে কি post আছিলে আমাৰ project assistant scientist আৰু senior research associate ইহঁতৰ কাৰণে কি লাগিব কি আপুনি দিব লাগিব প্ৰথম এপ্লাই কৰোঁতে ডিটেইলছ অফ দ্য পাব্লিছ পিয়াৰ ৰিভিউড জাৰ্নেল পেপাৰ্ছ উইথ থমছন ৰিউটাৰ্ছ ইম্পেক্ট ফেক্টৰ ঠিক আছে ফৰ ইচ পেপাৰ প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰ কাৰণে এণ্ড অলছ' কমিউনিটিভ আৰু দিছ ডিটেইলছ ইন টু আপলোড এলং উইথ আদাৰ ডকুমেণ্ট আৰু যেতিয়া আপুনি অনলাইন কৰিব আপলোড কৰোঁতে এইটো আপলোড কৰি দিব লাগিব ইন এ ছিংগল PDF বনাই পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট ইন আপলোড ছেকশ্যন ঠিক আছে তো এইটো হ'ল আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো কি পোষ্ট ওলাইছে গোটেইখিনি মই কৰিলোঁ আপোনালোকক 20 days আছে 20 daysৰ ভিতৰত আপোনালোকে দিব অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব যদি যোনবিলাক কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই যাব এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি চাই ল'ব ভালকৈ চ' ডেটেড কিমান আছিলে 23/3/2020 এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে তাৰ 20 daysলৈকে আপোনালোকৰ দিয়া আছে টাইম ঠিক আছে 20 daysৰ ভিতৰত আপোনালোকে হেৰি কৰিব অনলাইন ফিল আপ কৰিব ঠিক আছে তো এখন আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰে হয় পশ্চিম বৰাগাঁও গড়চুক গুৱাহাটী এইটোত আছে আপোনাৰ ঠিক আছে চ' আজি ইয়াত ভালকৈ আপোনালোকে কিবা প্ৰব্লেম পালে মোক জনাব চ' ইয়াতে তো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ডিজাইৰেবল এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চ' আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ইয়াৰ মতে হৈছে তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে নহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব তো ঠিক আছে চ' আজি ইয়াতে এৰিছোঁ চ' মোৰ চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড দিওঁ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু আছাম পুলিচ যোনখিনি এতিয়া নতুন ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2020 ওলাইছে আছাম পুলিচ ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰ এক্সাইজ আৰু ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন চ' চবৰ কাৰণে আপোনাৰ কোৰ্চ চিলেবাছ এপ্টিটিউড নিজেখিনি মোৰ চেনেলত হৈ আছে ক্লাছেছবোৰ হৈ আছে চ' আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে চ' থেংকছ এ লট